Daneel Rossouw van Nedbank kuier vandag in die Plaas TV-ateljee. Hy gesels onder andere oor die rol wat landbou in werkskepping en voedselsekerheid in Suid-Afrika speel. We then meet Carl Miles of Kevlynn Herefords in the Eastern Cape. He places a strong focus on the fertility of his stud. Ons fokus nou op volhoubaarheid in landbou en op werkskepping. Dis maar twee van die onderwerpe waar ons vandag gesels met Daneel Rossouw van Nedbank. Daneel, baie welkom. Wat is van die innoverende inisiatiewe wat boere implementeer om voedselsekerheid te verseker? Ja, dankie Elise, is lekker om 'n slag met jou te kan gesels in persoon. Jy weet, as ons praat oor voedselsekerheid, moet ons ook net vir onsself sê dat boere se oogmerk is nie noodwendig om voedselsekerheid te verseker nie. Boere wil wins maak. En dit is wat hulle dryf. So as ons praat dan oor voedselsekerheid, moet ons ook besef dat dit is dwars deur die hele waardeketting, lewer almal 'n bydrae tot voedselsekerheid. Maar as ons dan nou die gesprek bietjie meer voer na ons primêre produsente toe en wat hulle doen, is dit dan ook belangrik om, as ons nou genoem het rondom wins, hulle word gedryf deur wins, moet ons gaan kyk na hulle omgewing waarin hulle besigheid doen. En dis hoogs riskante besigheid. Winsmarges is baie klein, en dit is juist dan wat boere moet anders doen. Elke jaar moet hulle iets nuuts probeer, nuwe tegnologie en so aan, juist om daai winsgewendheid te verseker en te verseker dat hulle volhoubaar kan boer. En dan as ons nou praat oor volhoubaarheid, dink ek is dit belangrik om te kyk na ons natuurlike hulpbronne. Dit is in die eerste plek, so as ons nou praat wat boere innoverend deesdae doen. Is dit ook terug gaan kyk na die basiese aspekte. Met ander woorde, hoe benut ons natuurlike hulpbronne op die mees effektiewe manier? Daar praat ek oor grond en ek praat van water. Nou ons het nie goeie potensiaal grond nie en ons het 'n watertekort eintlik as ons gaan kyk na dit wat beskikbaar is vir landbou. Nou as ek mos nou 'n sêding wat vir ons sê dat reën is nie gelyk aan water nie. En weet omtrent, as ek reg onthou, is omtrent 98% van ons oppervlakwater is al reeds geallokeer. En ons sit in Suid-Afrika met 'n tendens dan wat ons kyk na verstedeliking. So al hoe meer mense trek stede toe. Wat baie meer druk plaas op landbou, want landbou moet dan altyd afgee. Hy moet grond afgee en hy moet water afgee vir verstedeliking. So boere word gedwing om ten opsigte van daai twee baie meer effektief te wees. En dan aan die ander kant is dit dan ook tegnologie aan die prosesseringskant wat net so belangrik is. So as ek net vinnig kan praat dan meer oor die natuurlike hulpbronne kant, herlewingslandbou sien ons al hoe meer na vore kom. Nou dis nie noodwendige innovasie nie, want dit word al baie toegepas, vir baie lank al toegepas, jy weet, in sekere provinsies. Maar as 'n definitiewe druk ook van verbruikerskant af, om meer herlewingslandbou praktyke te kan toepas. En dan natuurlik geld dit ook vir water. Om meer water slim te kan boer en uit 'n ekonomiese oogpunt uit te gaan kyk waarmee jy boer. Ons begin al hoe meer praat van wins per liter water gebruik. So dit is dan wat vir my ek dink aan die basiese kant, jy weet, reg uitstaan. As jy nie daai goed kan doen nie, dan help dit nie jy innoveer op ander plekke nie. Jy moet jou natuurlike hulpbronne ten beste kan benut. En dan tegnologie aan die uitsetkant. Verbruikers voorkeure verander en verbruikers eise verander, veral rondom naspeurbaarheid. So interessant, ek was verlede week in 'n kersiepakhuis, 'n nuwe kersiepakhuis in die Weskaap. Daar's kameras wat 'n kersie van 35 mm, 3,5 cm, 45 keer in binne 'n sekonde kan, kom ons gebruik nou maar die Engels kan scan. Ja. Weet vir verskeie kwaliteitsaspekte. En ek dink dit is daai tegnologie wat ons al hoe meer gaan sien. Behalwe vir daai inisiatiewe is ons landbou bekend vir werkskepping. Gesels met ons daaroor.
Ja, en ek dink, ek het net ook genoem van, boere produseer nie noodwendig om voedselsekerheid daar te stel nie. Nou, boere produseer ook nie noodwendig om werk te skep nie. Dit is ook 'n uitvloeisel van dit wat boere doen. En waantoe, as ons gaan kyk na waantoe produksie op pad is byvoorbeeld dan nou in terme van nuwe gewasse en so aan. So wat ons in die laaste paar jaar gesien het, is landbou is 'n baie groot bydraer tot werkskepping. Ook daai vermenigvuldigde effek. Vir elke permanente werker op 'n plaas is daar 4 afhanklikes byvoorbeeld wat ook dan voorsien word uit landbou uit. So ek dink die syfer is rondom 800 na 900.000 permanente werksgeleenthede binne in landbou. Nou wat ons in die laaste paar jaar gesien het, is geweldige groot groei aan jou hoë potensiaal gewasse. Hier dink ek aan uitvoerprodukte, langtermyngewasse wat baie meer intensief geboer word en wat vir ons meer werksgeleenthede skep. So dit is waar landbou nogal, ook weer eens as gevolg van die ekonomiese sy van boerdery, word gefokus op uitvoerbedrywe wat vir ons meer geleentheid gee vir werkskepping. Maar, dat is 'n baie groot maar in hierdie gesprek. Die meeste van ons arbeid is op hierdie stadium nog semi-geskoold na ongeskoold toe. En soos wat ons nuwe tegnologieë gaan sien, soos wat ons nuwe produksiepraktyke gaan sien, gaan daar definitiewe vraag wees na meer geskoolde arbeid toe. En ek dink dit is iets wat ons moet baie ernstig aan aandag gee. As ons veral gaan kyk na die kwaliteit van ons landbou colleges, wat baie agteruit gegaan het die laaste paar jaar. So my vraag is, waar gaan daai geskoolde arbeid dan, vandaan kan kom? En soos ek sê, die raamwerk moet geskep kan word, dat ons boere winsgewend kan produseer en dan werk skep in die proses. So ek dink daar's 'n groot vraagteken oor die hele waardeketting wat bydra moet lewer, om werk binne die landbousektor te kan skep. En natuurlik al die vennote wat betrokke is. En as ek miskien net vinnig mag noem rondom die landbou en agroprosesseringsmeesterplan, wat ons nou die laaste paar maande nogal baie oor gesels het, wat juist ten doel het ook om addisionele werksgeleenthede te skep. En daar word spesifiek gepraat van vennootskappe tussen al die rolspelers, van regeringsvlak af tot die privaat sektor, tot die primêre produsent, wat moet, en as ek die Engelse woord mag gebruik, wat moet kan commit en committed wees om daardie peesplan te kan werk. En dan gaan ons baie meer werksgeleenthede kan skep binne in landbou. Kom ons gesels oor Nedbank, julle oplossings wat die ontwikkeling en aanvaarding van meer volhoubare landboupraktyke aanmoedig. Ja, Nedbank is mos nou daarom 'n groen bank. So volhoubaarheid is vir ons baie belangrik. So wat ons nou gepraat het, grensvolhoubaarheid, is vir my half die goue draad wat deur die hele gesprek moet loop. En Nedbank het dan gaan kyk na, hoe kan ons betrokke wees? En ons het gekyk na die Verenigde Nasies se volhoubare ontwikkelingsdoelwitte, SDGs in Engels, die Sustainable Development Goals, wat ten doel het om 'n beter samelewing vir almal daar te stel. En die fokus is dan ook op volhoubaarheid en volhoubare benutting van hulpbronne byvoorbeeld en nuwe energie, meer groen energie en so aan. So daar sal 17 van hulle waarvan Nedbank as 'n bank aktief by 9 betrokke is. Binne in die landboukant kyk ons na 3 spesifieke doelwitte en ons het dan unieke finansieringsprodukte ontwikkel. Ek weet Nedbank is nie die enigste wat dit doen nie, want dit is belangrik, vir die groter samelewing, dat almal moet betrokke wees. Maar ons het spesifiek gaan kyk na watereffektiwiteite, ons het gekyk na hernubare energie, en dan grondgesondheid is iets wat ons nou besig is om te ontwikkel. En dan kyk ons na unieke finansieringsprodukte, wat daai doelwitte kan ondersteun, om dit vir ons produsente en ook die waardeketting so maklik en so finansiëel volhoubaar moontlik te kan gee. Hier dink ek spesifiek dan aan langer terugbetaal periodes byvoorbeeld, as wat ons normaalweg sou doen. En dan ook as deel van dit natuurlik, om dit so kontantvloei neutraal as moontlik te kan doen. So dit wat jy prys gee aan die een kant in terme van wat jy sou betaal het, byvoorbeeld vir 'n Eskom, sit jy om in 'n paaiement en jy moet dit so koste effektief as moontlik kan doen. Ek moet sê, ek dink ons het nogal groot, of baie dinge al bereik in die laaste 3 jaar, in hierdie groei na meer volhoubare praktyke toe.
Daneel, dankie vir alles wat jy vandag met ons gedeel het en daai wysheid. Dankie. Baie dankie, dit was lekker om met jou te kon gesels. Dis dan Daneel Rossouw van Nedbank wat vandag met ons gesels het onder meer oor werksgeleenthede in landbou en die wonderlike inisiatiewe waarmee ons boere ook tans besig is. Ons stel bekend, die nuwe, sterker as ooit tevore, 165 kW Hilux GR Sport. Hi, I'm Carl Miles. I farm in Dordrecht with my dad, Kevin Miles. And we run the Kevlynn Herefords stud. It's a stud that was started in 1960, making it one of the older Hereford studs in the country. We run a mixed farming operation consisting of a Dooney Merino sheep flock, the Kevlynn Herefords stud, and the Dunedin Angus stud. We run a commercial cattle herd as well, which is comprised of 50% Hereford and 50% Angus, and we run them in a crossbreeding program. Farming with Herefords was a decision that was made for me. My late grandfather, Casey Miles, started the stud in 1960, and he later on farmed in partnership with my dad. Kevin can be credited for the main expansion and driving of the stud, and he's taken it to the level of where we are at now. Dad and I started farming together in partnership in December 2012, and we've continued to farm together, growing the stud and growing our entire farming operation as a whole. I'm very fortunate to start on a very sound foundation laid by my forefathers. The positive breed characteristics of the Hereford breed, and part of the reason why they are so successful in our Dordrecht environment. So Dordrecht is a highland sourveld environment. We farm at 1700 to 2000 meters above sea level. It is no secret that Dordrecht is the coldest place in the country. With our harsh winters, we need highly adaptable cattle and functional cattle to live in this area. The number one attribute of a Hereford, above all things, is its fertility. Herefords have the shortest intercalving period of all breeds in the country, and calves on the ground make more money than any other attribute that can be scored from any other breed. Second reasons for Herefords, adaptability. They are highly adaptable. The British beef breed in this area functions better than the rest. A third positive attribute of the Hereford is the temperament. I mean, you can see these cattle here behind us, they haven't moved. They are an absolute pleasure to work with. There's no risk to staff. You can get by with limited staff to do the same tasks. The Hereford breed is the breed that made grass famous. So in our area where we are limited to the number of crops that we can grow, in fact, very few crops do grow in Dordrecht. We have an abundance of grass, as you can see in the background. The Hereford's ability to convert feed to meat at a very low ratio is a key point in their success in this cold environment. The ability of a Hereford to grow hair in winter is also a plus point in our cold environment. I think the secret with woolly coats is to grow the hair in winter and be able to shed in summer. Any animals that cannot shed hair are culled, so we cannot keep them. We strive to breed a moderate-framed animal that's easy fleshing and is functionally correct. We find that this type of animal thrives on our sourveld. Ultimately, our goal as seed stock producers is to supply good quality bulls to the commercial market. We have never ever focused on selling high-end genetics to the top-end stud markets. If we have bulls that are good enough to fill that gap, they will comfortably slot into those positions. However, our focus is on supplying good genetics just to the average commercial farmer. And for that, we need hardy cattle, unpampered, and cattle that will thrive in any environment that they take into. By doing this, if you can farm with an animal that requires minimum inputs,
you can ultimately maximize profits through optimal production. So we employ basic rotational grazing plan for our cattle through the summer months while they are being mated. In the winter months, we bunch up our herds of cows into groups of 100 to 150, and thereby we can graze the grass more intensely and get a better hoof and mouth impact through the various camps, thereby eating all Murraybun grass before the following spring. Our cows in the winter run with a 46% protein lick that we feed them. Once they've calved, we put them on a production lick for a month post-calving. Thereafter, they get a phosphate and salt lick for the remainder of the summer. Ultimately, we are running and managing our stud as any commercial herd would be in our area. There are no artificial inputs such as maize and bales and mealie stronka and green feeding. Our cheapest food source is ultimately our grass. Although it is not the best grass nutritional wise, it is what we have and it is what we must use. We hold an annual bull sale on the third Tuesday of September every year. We typically offer in the region of 50 bulls for sale and some commercial females if they are available. The offering of 50 bulls comprises Hereford and Angus bulls, the majority of which are Angus bulls. We put a lot of emphasis on the cow lines in our selection, and we strive to maximize the cow-calf weaning ratio. And for us, this has meant keeping the mature cow size in check and not letting it get too big, and maximizing the calf weight that a cow can wean. Cows that cannot wean 40% of their own mass are passengers in our herd and are culled, but we are striving to reach figures closer to 50%.